विशेष सूचना वीडियो संपूर्ण काल्पनिक और मनोरंजन भित्तिक काहाको छटा प्रयास करने आम उद्देश्य नुहे। वीडियो देखु और मनोरंजन करूँ हेले देह को नियंत्रण वीडियो आरंभ शेष पर्यंत देखूँ कमेंट बॉक्स में निजर मतामत दिंतु। आलो धन खाइबुआ तते कौन भूख लगुनी? नहीं नहीं मु खाइमिनी तो आगो कुलांगर बाप गप कहूनु। अच्छा ठीक अछि कुलांगर बापर प्रथम भाग तो कहिथिली एबे द्वितीय भाग कहूचे सुन। जन्म दस ना करम दस ओ पापर दस ना पुण्यर दस जन्म दस ना करम दस पुण्यर कलसी मिछे हुए दोषी केबे जे करिनी पाप मिछ दुनिया रे समय कहिकी लेखिला एमिति गप कुलांगार बाप गप एत कुलांगार बाप 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 गप। बेले बेले आसे पुणी एमिति का झड़ पवन तो थमी जाए फेरे नि सकाळ पवन तो थमी जाए फेरे नि सकाळ बेले बेले आसे पुणी एमिति का झड़ पवन तो थमी जाए फेरे नि सकाळ जीवन जमुना बही जाए सीना भांगी जाए स्वप्न घर मरी मरी खाली जीवाकू कुलांगार बाप गप एत कुलांगार बाप गप 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 से रोम रो दोष अरे से रोम पीथिले पाई कि बाताळमी करले बापा को पिटिकी आसले आज टेंशन लेनी भाई ए दिन को मारी दे देखिबू पूरा ठंडा दिमाग हो ठंडा माइंड रे बसी भाबीबा
कौन करिवा हिसाब रे कहूं आनी टेंशन पला जे सब बुढ़ा कौन करिया ना कौन अच्छा बुढ़ा को अरे जेठ भी हो गोटे व्यवस्था जो भाई लगा 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 चल लगा रगड़ी की लोड कर चिलो मकु मुंडे मार दुल 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 टाणी चाल धुआं 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 संसार आखी नाली चाली भाई लो ए भाई मो बंचे भी निलो भाई कहीं कौन है भाई तो भाई मो पेटटा बहुत जोर रे काटू जिलो भाई कहीं कोई मत लोग ए भाई भाई मते बंचे दे भाई 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 लोग फोन को निकाल भाई देखिए अल्प समय हॉस्पिटल अल्प समय भाई ठीक किसी हो ना भाई नहीं रे भाई भाई ये जल्दी चलो भाई भाई किसी होनी तू टेंशन ना पहुंची जा अल्प समय पहुंचले ठीक है तू एकदम ओके भाई 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 तू एकदम व्यस्त ना भाई पहुंची जाओ अल्प समय भाई ये तो देखा भाई हॉस्पिटल भाई रही जा भाई किसी होबन तो आराम से पहुंची जा हौ तापरे कोन हैला तापरे से माने जाई हॉस्पिटल पहुंची गले ये सका कौन हिची किनी राकार भाई डॉक्टर को राकार किडनी गोटे नष्ट हो जाई भाई आ ता भाई कि ऑपरेशन तुरंत करिया को पड़ियो भाई आ ऑपरेशन भाई भाई 25 लाख टका दरकार है भाई 25 लाख टका ओ भाई ए कोठो आनिबो कि तू एते टका भाई भाई 25 लाख टका आपन दे दियो भाई आपन पाखरे तो थिबो भाई 25 लाख टका आपन दे दियो भाई नहीं 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 प्रथम थर जो टंका देइथली तू ताको तो आज पर्यंत सुदिली पुणी एबे टंका देबी कोन मो मरे हवा भाई 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 आपन जदी 25 लाख टका दे देबे मो भाई रो ऑपरेशन हो जिवो मो भाई रो किडनी भलो हो जिवो आ हम दुई भाई मिसी आपन को पैसा सुद दो भाई नहीं नहीं भाई सका नहीं मो पाखरे भगवान सते भाई आपन दिने को नॉनसेंस भाई आपन दिने कहथिले किडनी दे देबे बोली हम भाई 25 लाख टका आपन दे परिनो भाई के जीवन में किछु भाई नहीं टंका नहीं सका नॉनसेंस छाड़ ए सका सका रे कुआडे गला मोर आका कोन हेची ता कहूनु काहे की कोन किछि कहूनु काहे सका कोन हे हो काली आसिलो पति बापा काली आसिलो अरे बापा कह कोन हेची राकर कोन हेची कह अरे मु कहि पकेले कोन तुम भलो कर देबो अरे बापा तू कह काहे की नीरव रहउछु रे सका कह कोन हेची कह टंका दरकार टंका हाँ टंका 25 लाख टंका दे परिबो 25 लाख टंका कोन हेची रे मोर आकर अरे सका मु 25 लाख टंका कोन पाइबी जेतिकी तो खोटी खोटी रखिथिली तमे सब सर्वनाश कलो मु 25 लाख टंका कोठु पाइबी मु 25 लाख टंका सुनी कि तुमरो अबाग हे गेला ना बाट को आसी गेला तुम ठीक बाट को आसी गेला खाली पुओ जन्म कर देले कि बापा हो जानती आ तमो भैया कुलांगर बापा हमरो दरकार भी नहीं ठीक है कोन कोंचु 25 टंका तो दोबार औकात नहीं तुम 25 लाख टका कोठु आनी कि दबो तुम देई पारिबो नहीं तेणु तुम भैया कुलांगर बापा हमरो दरकार भी नहीं देखिबो दरकार नहीं तुम मो कोला तू देखि पारुनी अरे सका टिके नहीं छ आका पाखो तो मते टिके नहीं छ मो जन्म करले हुइनी बापा टोटली देखिबा दरकार नहीं मो भाई बोलो ही मो टिके देख भगवान जी जाओ तो भैया बापा दरकार नहीं जाओ बेले बेले आसे पुणी एमिति का झड़
सकार जीवन जमुना बही जाए सीना भांगी जाए स्वप्न घर मरी मरी खाली जीवाकू पी पी आखिर लुह कुलांगार बाप गप एत कुलांगार ବୋଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତିରେ ଶାଖା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ମୋ ଭାଇର ଅପରେସନ ନ ହବ ମୋ ଭାଇଟା ମରିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ବି ପଇସା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଭାଇଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେବି। ଏ ଭଗବାନ ମତେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅ ବାଟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସାକା ଭାଇ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଭାଇ ଆରେ କାନ୍ଦ ନା ରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ 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 ଆପଣ ଆରେ ନାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେବି। ଭାଇ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ ଜଣେ ଦେବି। ଭାଇ ସେ ମୋହନ ଦେବଟା କିଏ ଭାଇ? ମୁଁ ଆପଣ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ତା ନାମଟା ଭାଇ। ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କାଟା ଯିଏ ଦେଇଛି ତା ନାଁ କହିବାକୁ ମତେ ମନା କରୁଛି। ନାଇଁ ଭାଇ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ଭାଇ। ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଭାଇ। ନାଇଁ ରେ ସାକା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତା ନାଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବି। ମୁଁ କହିପାରିବି। ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆଉ ତାପରେ ରାକା ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯିବୁନି ଭାଇ। ଆରେ ସେ ବାପା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମେ ସେ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ଦେଖ ଭାଇ। ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବୁ ଭାଇ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ଭଡ଼ା କରିବୁ। ହଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁନି ଭାଇ। ଆରେ ଭଡ଼ା ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ମୋ ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଭଡ଼ା ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଯେତେ ଦିନ ପାରିବ ମୋ ଘରେ ରହିବ। ଯାଅ ଭାଇ ତମେ ଆମକୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନାଇଁ ରେ ସାକା ଏ ସାହାଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେ ଯିଏ ତୋ ଭାଇକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଛି। ଭାଇ ଥରେ ସେ ଭଗବାନ ନାଁଟା କହିଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଭାଇ। ଥରେ ସେ ଭଗବାନ ନାଁଟା କହିଦିଅ ଭାଇ। ଟିକେ ନେବୁ ଯିଏ ମୋତେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଭାଇ। ଥରେ ସେ ଲୋକ ନାଁଟା କହିଦିଅ ଭାଇ। ମୋ ଭାଇକି ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଅଛି ତା ପାଦ ଧରି ଟିକେ ନେବୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ରାକା ସାକା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବରେ ସେ ଲୋକଟିର ନାଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ରାକା ସାକା। ଭାଇ ଥରେ କହିଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ଥରେ ଦେ ଭାଇ। ସେ ଭଗବାନ କିଏ ଭାଇ? ଯିଏ ମୋତେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଭାଇ। ଭାଇ ନାଇଁ ରାକା ସାକା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ଯେ ସେ ଲୋକଟିର ନାଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରାକା। ତୁ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ? ତୁ ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ନେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍? ଏଇଟା ପୁଣି କିଏ ଦେଇଛି ଭାଇ? ତମେ ଦେଇଛ ଭାଇ? ନାଇଁ ରେ ରାକା ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇନି ରେ। ଏ ଟଙ୍କା ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ତୋର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶୁଣ ରାକା ସାକା ଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଦେବତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବ। ଆଜିଠୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରାକା ସାକା ଆଜିଠୁ ତମ ଦୁହେଁ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ଆଜିଠୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଶା ପାଣି କରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଦ ଗଞ୍ଜା ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ତମେ ଆଜି ଏ କଥା କହିଲ ଆମକୁ ମଦ ପିଇ ଶିଖେଇଥିଲା କିଏ? ତମେ ପରା। ଆମକୁ ଗଞ୍ଜେଇ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା କିଏ? ଏଇ କାଶୀ ଭାଇ। ଆମକୁ ଜୁଆ ଖେଳ ଶିଖେଇଥିଲା କିଏ?
এই কাশি ভাই আଜି তুমি পুଣି এই কথা কହୁଛ ରାବଣ ମୁହଁରେ ରାମ ନାମ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ତମେ ଆଜି ଆମକୁ এই କଥା ହଁ ରେ ରାକା ହଁ ଦିନେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବି ବାଲ୍ମୀକି ସାଜିଥିଲେ ଆଉ ତା ପଛରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ଆଜି ସେମିତି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ସେମିତି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ହାତ ଅଛି ରେ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆଜି ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏ କାଶୀ ଭାଇର କଥାଟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି। देख भाई देख जो लोक को आम चिन्हनु कि जानिनु से लोक आज 50 लाख टंका देले तोते भल करिक नहीं आसिली से पैसा रे आम से बापा कौन कर आम सेटा आमर बाप नुहे सेटा गोटे कुलांगार बाप। कौन कहलु कुलांगार कुलांगार तो बाप नुहे रे कुलांगार तमें दीटा जाक हेलो कुलांगार कौ बापा को कुलांगार कहचु जानिचु एपर्यंत मु कथाटा लुचेई रखी किंतु एबे मु कहबा पई बाध्य होउछि कारण तमे दीटा कुकुर लांगुड़ सला जीवन रे केबे हेले सुधरीब नाही। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଳ ए साका तोर मन अछि तो भाईर जेतेबेले ऑपरेशन पई 25 लाख टंका दरकार थिला तू सेतेबेले आ घरे ता घरे जाई हाथ बतौथलु टंका पई केही भी तोते साहाय्य करि नथिले ता भितर मु भी जणे तोते से समय रे साहाय्य करि पारि नथिले। अरे तू सही दिन मते पचारि चलछु ना तो भाई को साहाय्य करथिबा देवता जनक किए सुन तोते आज कहूची मु से देवता आउ केही नु रे से देवता होची तो निज बापा। नहीं 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 काशी भाई तुम मिछ को तो काशी भाई सत्य को हम बापा नु से ना सत्य को रे हां रे नहीं काशी भाई दिन पर बापा नहीं काशी भाई अरे हाँ रे राका तुम दिही को टंका देथिबा लोक तुम निज बाप रे नहीं भाई नहीं तुम मिछ कहछ भाई हम बात में कोन जानिबे भाई हम बाप पर निज खाइबा को पाउन जरा टंका 50 लाख कोन तुम मिछ कहछ भाई सत्य को भाई टंका के देछि भाई। अरे ताहले कहूची सुन से दिन राका जेतेबेले मेडिकल रे थिला तो बापा जेतेबेले देखा करिया पई जाइथिले एई साका तू ना तो बापा को मारी घोड़े देइथिलु सेठू। हां अरे सेई हॉस्पिटल रु सीधा तो बापा मो पाकू आस्तिला आ तापरे मते गोटे कथा कहिथिला से दिन मु घर थिली तो बापा आसी पहुँचले मते कहले बाबू गपटा कौन ये सरीगला नाइल धन गपटा ये सरीनी आज तो समय हो गलानी आ बाकी गप तृतीय अध्याय कहबी।